Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biha bi ulumihi amadalaina man barakati wa du'ai fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suwaju utawi kikin nerangake simaye Kanjeng Nabi bi Sayyidati Khadijah kelawan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ba'da rujuihi ing dalem sause baline Kanjeng Nabi bi syahraini kelawan kacek rong wulan min safratihi saking lungane Kanjeng Nabi asaniati kang kaping pindho. Tazawwaja mongko simah sinten Kanjeng Nabi bi Sayyidati Khadijah kelawan Sayyidah Khadijah. Wahia hale utai Khadijah iku allati khotobathu iku allati wong waton khotobathu kang nglamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana apa umruha umure Khadijah iku arba'ina 40 apane sanatan taune wa umruhu hale utawi lan hale utawi umure Kanjeng Nabi iku khamsan 5 wa isrina lan 20 apane sanatan taune. Wa kana lan ono sinten Khadijah qablahu ing dalem sadurunge Kanjeng Nabi iku mutazawwijatan kang simah sinten Khadijah bi Abihalah kelawan Abihalah. Wa qad matalan temen-temen wis sedo sapa Abihalah walahu lan iku ketuwe Abihalah waladun utawi anak minha saking Khadijah ismu kang utawi jenenge waladun iku Halatun Halah. Waqat aqomat lan teman-teman mukim sapa Khadijah ma'ar rasuli sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsina ing dalem 5 wa isrina lan 20 walam tatazawwaj lan boten nate simah sinten Kanjeng Nabi goiroha ing sakliyane Khadijah hatta tufiat sehingga sedo sinten Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menerangkan tentang Rasulullah beristrikan Khadijah radhiyallahu anha. Ba'da rujuhi bi syahraini min safrati saniyah tazawwaja bi sayyidati Khadijah wa ya allati khotobathu. Setelah Rasulullah kembali selisih 2 bulan dari perjalanan yang kedua kemarin ke negara Sam, Rasulullah menikahi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan Khadijah lah yang melamar Rasulullah. Wa kana umru arba'ina sana dan umurnya Khadijah Sayyidatina Khadijah pada waktu itu umur 40 tahun. Wa umru sallallahu alaihi wasallam khamsan wa isrina sanatan sedangkan umurnya Rasulullah pada waktu itu umur 25 tahun. Wa kanat qablahu mutazawwijan bi Abihalah dan Khadijah sebelumnya dinikahi Rasulullah beliau itu punya suami namanya Abihalah. Wa qad mata walahu waladun minha ismu Halah dan suaminya meninggal mempunyai anak yang namanya Halah. Makanya suaminya Khadijah yang pertama itu dinamakan Abu Halah, bapak Halah. Wa qad aqaman ma'ar rasuli khamsan wa isrina dan Rasulullah itu beserta Khadijah hidup bersama Rasulullah. Khadijah hidup bersama Rasulullah itu selama 25 tahun. Walam yatazawwaj ghairaha dan Rasulullah tidak pernah menikah selainnya Khadijah hatta tufiat sampai Khadijah itu wafat. Khadijah enggak pernah beristrikan lagi atau menikah lagi semasa hidup Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Itu tentang Rasulullah waktu menikah. Beliau umur 25 tahun dan istrinya Sayyidah Khadijah itu umur 40 tahun dan seorang janda punya anak yang namanya Halah. Bismillahirrahmanirrahim.
hukmuhu utawi oleh ngukumi Kanjeng Nabi baina Quraisyin ing dalem antarane wong Quraisy fi wadil hajari ing dalem nyelehake watu fi wadil hajaril aswadi ing dalem oleh nyelehake hajar aswad fil khamisati ing dalem taun 5 wasalasina lan 30 min umrihi saking umure Kanjeng Nabi hadamat ngurubuhake sapa Quraisyun wong Quraisy al Ka'bah ing Ka'bah wajaddadat lan ngenyar-ngenyari sapa Quraisyun binaaha ing bangun Ka'bah wa qad istaro-kalan temen-temen andil temen-temen bantu mahum sertane Quraisyun sinten sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi binaiha ing dalem bangun Ka'bah wa kanalan ana sinten Nabi iku yahmilu nggawa iku yahmilu ngangkat sapa Kanjeng Nabi al hijarata ing pira-pira watu ma asrafi Quraisyin sertane luweh mulya-mulyane wong Quraisy wa ma'ahu lan iku sertane Kanjeng Nabi ammuhu tawi pamane Nabi rupane Al-Abbasu Sayyidina Abbas wahtalafan lan persulayaan wahtalafan lan beda-beda sapa Quraisyun wong Quraisy fi maning dalem wong yadau kang nyelehake sapa man al hajar al aswata ing hajar aswad maka nahu ing panggonane hajar aswad summat tafaku mongko nuli sepakat sapa Quraisyin alaya kuna ing atase yen to ana opol hakamu wong kang mutusake iku awala dahilin kawitane wong kang mlebu minal masjidi maring masjid fakana mongko ana iku awala dahilin permulane wong kang mlebu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa farihat mongko nuli bunga bihi kelawan Kanjeng Nabi fa farihat mongko nuli bunga sapa Quraisyun wong Quraisy bihi kelawan Kanjeng Nabi wa qalu lan padha ngucap sapa Quraisyun radina ridho kita bil amini kelawan rasul kang kena den percaya fa wadu'a mongko nuli nyelehake sapa Kanjeng Nabi al hajaro ing hajar aswad firida ing dalem selendang ing dalem surbane Kanjeng Nabi wa talabalan ngongkon sapa Kanjeng Nabi mingkul liroisin saking saben-saben pemimpin ayum sikayen to nyekel sapa kuluro isin bitorfin kelawan pucuk minaridai saking selendang summa amarohum mongko nuli perintah sapa Kanjeng Nabi ing kuluro isin birofihi kelawan ngangkat torfin birofi kelawan ngangkat hajar aswad falamma wasalu nalikane tumeka sapa Quraisyin bihi kelawan hajar aswad ila maudhi maring panggonane hajar aswad akhadahu mongko mundut sapa Kanjeng Nabi ing hajar aswad biyati kelawan astone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wadhahu lan nyelehake sapa Kanjeng Nabi ing hajar aswad biyadihi kelawan astone Kanjeng Nabi as-sarifati kang mulya fazala mongko ilang opal hilafu persulayan bihukmihi sebab oleh ngukumine Kanjeng Nabi wa tajabat lan gawok sapa Quraisyun wong Quraisy min kuwati fikrihi saking kuwate pikirane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang orang Quraisy pada waktu memperbaiki Ka'bah. Itu terdapat perselisihan siapa orang yang harus meletakkan hajar aswad. Hukmu baina Quraisyin fi wati hajaril aswad. Rasulullah menghakimi memutuskan di antara orang Quraisy di dalam meletakkan hajar aswad. Fil khamisati wasalasina min umri hadamat Quraisyun al-Ka'bah wajaddadat binaha. Di waktu Rasulullah umur 35, orang-orang Quraisy bergotong royong untuk membangun dan memperbaiki Ka'bah. Wa qad istaraka mahum sallallahu alaihi wasallam fi binahi. Dan Rasulullah membantu mereka di dalam membangun
Walaupun Rasulullah itu utusannya Allah, beliau masih ikut andil gotong royong beserta orang-orang Quraisy di dalam membangun Ka'bah. Wa kana yahmilul hijarata masrafi Quraisyin, dan Rasulullah bahkan tidak segan-segan Rasulullah itu ikut mengangkati batu beserta orang-orang Quraisy. Wa mahu amul Abbas, dan beserta beliau pamannya. Rasulullah beserta paman beliau namanya Sayyidina Abbas. Wahtalafat Quraisyun fi man yada'ul hajar aswada makanahu. Kemudian orang-orang Quraisy itu berselisih pendapat, berbeda pendapat siapa orang yang harus menyeletakkan hajar aswad ke tempatnya. Summa tafaku ala yakunal hakamu awwala dakhilin minas masjid. Kemudian mereka bersepakat memutuskan orang yang pertama memasuki masjid yang berhak meletakkan hajar aswad. Fakana awwala dahilin Rasulullah. Kemudian orang yang pertama masuk ke masjid tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa farihat Quraisyun bihi wa qalu radina bil amin. Kemudian orang-orang Quraisy itu bahagia, bergembira karena yang masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan kami rito dengan Rasulullah yang dijuluki Al-Amin. Fawadu al-hajar fi ridain. Kemudian Rasulullah meletakkan hajar aswad di selendangnya, di ridaknya. Wa talaba min kulli ra'isin yumsika bi tarfi min rida. Kemudian Rasulullah memerintahkan setiap dari kepala suku, ketua suku, orang-orang yang paling mulia itu memegang ujungnya selendang itu, ujungnya surban tersebut. Summa marohum birafihi. Kemudian Rasulullah memerintah untuk mengangkat bersama-sama. Falamma wasalu bi ila mauti akhadahu rasuluhu biyadihi. Kemudian tatkala setelah sampai di tempat peletakan hajar aswad, maka Rasulullah mengambil dengan tangannya beliau sendiri. Wa wadau biyadi sarifah. Kemudian Rasulullah meletakkan dengan tangannya yang mulia. Fazala al-khilafu bihukmi wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikhi. Kemudian hilanglah perbedaan, pertentangan di dalam menghukumi, di dalam memutuskan peletakan hajar aswad. Fata'ajjabat, kemudian orang-orang Quraisy heran, bimbang dengan kekuatan pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pertentangan, mereka semua diputuskan oleh Rasulullah, semua memegang untuk meletakkan hajar aswad, maka mereka ridho. Demikian untuk hari ini, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.